can hear you, but can you hear Yes. me? Yes, we can hear you perfectly, but I think you are not hearing us. Yes, yes, brother, I'm not able to hear. Uh, okay, brother, we'll carry on like this. Yes, Uh, please. Thank you. I'm sorry, I'm not able to come on video. I think it's all right. Yeah, it's okay. Yeah, Yes. yeah. Dearly beloved, we thank the Lord for the time He has granted. Now, shall we look into the Word of God for some time? अब हामी केही समय परमेश्वरको वचनमा समय बिताउनेछौँ And for that, shall we turn to Mark's Gospel and chapter 4. अनि त्यसको लागि हामी मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायमा हामी जान्छौँ We will read the chapter from Mark's Gospel, chapter 4. We'll read from verse 35 to verse 40. अनि हामीले त्यसको 35 पददेखि 40 पदसम्म पढ्नेछौँ Mark's Gospel, chapter 4, verse 35 to 40. May I request our brother to kindly read, please. मार्क 4 अध्याय 35 देखि 40 पदसम्म म पढ्नेछु अनि त्यही दिन साँझ परेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो लौ हामी पारिपट्टि जाउँ अनि भिडलाई बिदा दिएपछि तिनीहरूले उहाँलाई जस्तो उहाँ डुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै लिएर गए अनि उहाँका साथमा अरू साना साना डुङ्गाहरू पनि थिए अनि एउटा ठुलो आँधी चल्यो र छालहरू डुङ्गामाथि बजारिए यसो हुँदा त्यो अब पानीले भरियो अनि उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो अनि तिनीहरूले उहाँलाई बिउझाए र उहाँलाई भने हे गुरु हामी नष्ट भइरहेछौँ के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न अनि उहाँ उठ्नुभयो र बतासलाई हकार्नुभयो अनि समुद्रलाई भन्नुभयो चुप लाग शान्त हो अनि बतास थामियो र एकदमै शान्त भयो अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू किन यसरी डराउँछौ तिमीहरूसँग विश्वास छैन कसरी हेलो अंकल मेरो सुन्दै Can you hear हुनुहुन्छ me नि now? Yes, yes. Yeah. Yes, uncle, I can hear you. Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ Loving Heavenly Father, our gracious God, we thank and praise you for the great privilege and honor given to us to join the great company of believers who are worshiping you throughout this day. दयालु स्वर्गीय पिता तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो जुन समय हामीलाई दिनुभयो तपाईका लोकजनहरू जहाँकैबाट यसरी तपाईँको आराधना उपासनाको निम्ति भेला हुनुभयो हामीलाई पनि त्यही समयमा भेला हुनको निम्ति सहायता गर्नुभयो We thank you, Lord, for those with the bottom of their heart, in the light of the Word of God, brought their worship, praise, and thanksgiving to you this afternoon. अनि यो मध्याह्नमा जतिले पनि आफ्नो हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईलाई प्रशंसा धन्यवाद बलिभेटी ल्याए त्यसको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ We believe, Lord, thou hast not only heard our worship, but thou art also pleased with our worship. हामी विश्वास गर्दछौँ कि तपाईले हाम्रो प्रार्थना अनि हाम्रो आराधना उपासना सुन्नु मात्र भएन तर त्यसमा तपाई प्रसन्न हुनुभयो भनिकन We know, Lord, that any amount of our worship is not adequate. अनि हामीलाई थाहा छ हे प्रभु कि हाम्रो जति पनि प्रशंसा गरे तापनि त्यो चाहिँ पर्याप्त हुँदैन Thou hast indeed done great things in our lives. साच्चै नै तपाईले हाम्रो जीवनमा धेरै महान कामहरू गर्नुभएको छ Above all, we thank you, Lord, for your wonderful love, which you reminded us through 1 John chapter 3 and verse 1. अनि यी सबै कुराहरुमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईले पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1 देखि तपाईको त्यो स्वर्गीय पिताको प्रेम हामीलाई बताउनु भयो We thank you also, Lord, for drawing our attention to the fivefold, unspeakable, unexplainable love which you have manifested towards us through your Son, the Lord Jesus Christ. अनि तपाईको यो 5 प्रकारको प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा भइकन जसलाई हामीले जसको विषयमा हामीले वर्णन गर्नै सक्दैनौं त्यसको विषयमा बताउनु भयो त्यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं Lord, thou art not desiring gold or silver from us.
हे प्रभु तपाईले हामीबाट कुनै पनि सुन चाँदी चाहनु भएको छैन Lord, in your sovereign grace, thou art desiring only the fruit of our lips. तर हे प्रभु तपाईले तपाईको त्यो अनुग्रहमा हाम्रो यो ओठहरूको फलहरू मात्रै तपाईले चाहनु भएको छ And we thank you, Lord, we could bring such a worship to you this morning. यसरी यो बिहान हामीले तपाईको आराधना उपासना गर्नु पाएकोमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ Now, Lord, as we are seated at thy feet to hear your word, pray that thou will speak to us from thy heavenly throne. अनि हे प्रभु तपाईको पाउमा फेरि पनि यसरी हामी आएका छौँ चरणमा हामीलाई तपाईले तपाईको वचनहरू दिनुहोस् It is not your desire to send us away empty from thy presence. अनि तपाईको यो चाहना हैन कि हामी तपाईको उपस्थितिबाट रित्तो अवस्थामा फर्किएको Even though there is slight disturbance, O Lord, in this online streaming, we pray, Lord, whatever we have been able to do so now, it may continue without further interruption. अनि यो जुन पनि अनलाइन सेवामा भएको कारणले थोरै गडबडीहरू भइरहेको छ तरै पनि तपाईले सेवकाईमा सहायता अनुग्रह गर्ने काम गर्नुहोस् Thy word may be given out in all clarity and simplicity. अनि तपाईको वचन एकदमै बुझ्ने तरिकाले सरल तरिकाको आएको होस् Hide also unworthy servants as we are. Pray that thou will empty us and fill us with your word, that none may be deprived of their share and portion. हेर्नुहोस् भाइ म्युट भएछ Can you hear me? Yes, Uncle. Sorry, I was muted for some reason. Yeah. Carry on, please. Father, we pray thou will overrule all the interruptions so that, Lord, there may not be any hindrance for the hearing of thy precious word. हे पिता तपाईको त्यो वचन सुन्नको लागि तपाईले सहायता गर्नुहोस् ताकि कुनै पनि यसरी यो समस्याहरू नभएका हुन् Lord, bless our time and make it profitable and edifying. अनि हाम्रो यो समय एकदमै आशिषमय समय भएको होस् For we ask this prayer with thanksgiving in the precious and worthy name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. हामी यो प्रार्थना प्रभु श्री ख्रीष्ट हाम्रो उद्धारक प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस् Amen. आमेन Amen. Amen. Mark's Gospel and chapter 4. मर्कुसको पुस्तक 4 अध्याय And in these verses that we read together, we find a mention of three great things happening here. अनि यो पढेको भागमा हामी तीन महान कुराहरू भएको हामी भेटाउँदछौँ First of all, we read in verse 37, there is a mention, and there arose a great storm of wind. अनि पहिलो कुरा चाहिँ यो 37 पदमा यो बताएको पाउँदछौँ भन्दछ अनि एउटा ठुलो आँधी चल्यो So a great storm was there. अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो आँधी थियो And then if you read verse 38, by the reaction of the disciples in that ship, we see that there was also a great panic among themselves. अनि यो 37 पदमा हामी देख्दछौँ कि यो आँधीको कारणले चाहिँ त्यहाँ हलचल पनि भएको भेटाउँदछौँ First of all, there was a great storm. पहिलो चाहिँ त्यहाँ ठुलो आँधी थियो And then secondly, we find there was also a great panic. अनि त्यसपछि हामी पाउँदछौँ कि त्यहाँ एकदमै विचलित अवस्थामा पनि गएको हामी भेटाउँदछौँ And if you go down in the same chapter towards the end, towards verse 39, the last portion, we read that there was a great calm. अनि यो 39 पदको अन्तिमतिर हामी देख्दछौँ अनि त्यहाँ एकदमै शान्त भएको पनि भेटाउँदछौँ Now, do you notice those three great things? अनि तपाईले यो तीनटा कुराहरू देख्नुभयो First of all, there was a great storm. अनि पहिलो चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यहाँ ठुलो आँधी थियो Then secondly, we find there was also a great panic among the disciples.
अनि तेस्रोमा चाहिँ हामी देख्दछौँ एउटा त्रास त्यहाँ परमेश्वरको त्यो दासहरूमा चाहिँ हामी भेटाएको देख्छौँ। And then thirdly, we find that there was also a great calm. अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै ठुलो शान्ति आएको भेटाउँदछौँ। This is what is happening these days, even amongst in our midst. अनि यी कुराहरू पनि हाम्रो समयमा भएको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। Now we read in verse 34, 35. अनि 35 पदमा हामी देख्दछौँ, The same day when the even was come. अनि भन्दछ अनि त्यही दिन साँझ परेपछि, The same day, it says. यसमा भन्दछ त्यही दिन। What is the meaning of that? यसको मतलब चाहिँ के होला? Now, what happened was towards the afternoon. अनि त्यसपछि त्यो साँझमा चाहिँ के भयो त? Or we can call it as evening, towards the dusk. हामीले भन्न सक्दछौँ त्यो बेलुकी पटकको बेलामा। We find in the morning, three things were happening in this chapter. अनि हामी थाहा गर्दछौँ कि त्यो बिहान पख चाहिँ तीन कुराहरू भएको थियो यही खण्डमा। We don't have time to read all these verses in detail. Kindly you can note down. अनि हामीले सबै कुराहरू पढ्ने समय छैन, तपाईले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। We read in verse 2 that the Lord was teaching the doctrine to them. अनि यही अध्यायको 4 अध्याय उनीहरूलाई त्यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। Hello? Hello? Can you hear me, brother? Hello, yes, uncle, I can hear you. Yeah. We see that in verse 2, the Lord Jesus was teaching the doctrine to them. अनि हामी यो दुई पदमा देख्दछौँ कि प्रभु श्री ख्रीष्टले शिक्षाहरू उनीहरूलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। The teachings concerning the scriptures. अनि पवित्र शास्त्रको विषयमा शिक्षा सिद्धान्तहरू उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। And then we read in verse 33 in the same chapter, it is written that they heard the word through many parables also. अनि हामीले अझै तल पढ्दै जाँदाखेरि थाहा गर्दछौँ कि परमेश्वरले विभिन्न दृष्टान्तहरू पनि उनीहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। First there was a teaching of the doctrine. पहिला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शिक्षा त्यो सिद्धान्तको शिक्षाहरू दिएको थियो। And then secondly we find there was also the parables that they heard through the Lord Jesus Christ. अनि दोस्रोमा चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टद्वारा उनीहरूले दृष्टान्त पनि सुनिरहेका थिए। And then we read that he not only spoke the parables, in verse 34 he explained the parables also, expounded to them. अनि 34 पदमा हामी देख्दछौँ कि उहाँले उनीहरूलाई ती दृष्टान्तहरू मात्रै बताउनु भएन, तर उहाँले उनीहरूको अर्थ पनि खोलिदिनु भयो। See verse 34 in the last portion, when they were alone he expounded all things to his disciples. अनि 34 अध्यायको अन्तिम पदमा हामी अन्तिम भागमा देख्दछौँ अनि उहाँहरू एकान्तमा हुनुहुँदा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सबै कुराहरूको अर्थ खोलिदिनु हुन्थ्यो। So now after all these things were done, we see these three things happening, these three great things happening. अनि यी सबै कुराहरू पछि हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि यी तीन महान कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भए। First of all, a great storm. पहिला चाहिँ त्यहाँ ठुलो आँधी। Now why were all these things happening? अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ किन भइरहेको थियो? Because in the morning, after the Lord taught them the doctrine and he expounded the word unto them and even made it clear through the parables, he is now putting a test or practicals for the disciples. अनि हामी थाहा गर्दछौँ कि त्यही बिहान चाहिँ उहाँले चाहिँ शिक्षाहरू सिद्धान्तहरू बताउनु भएको थियो, अर्थहरू त्यो दृष्टान्तको अर्थहरू खोलिदिनु भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो टेस्टमा लग्नु भएको, हामी जाँचमा लग्नु भएको थाहा गर्न सक्छौँ। The word of God also says, to whom much is given, much will also be required. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट धेरै पनि अपेक्षा गरिनेछ। And now that is why we find these three things are happening here. अनि त्यही कारणले चाहिँ हामी यो तीन कुराहरू भएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। The first thing that
takes place here is a great storm. अनि पहिलो कुरा यहाँ भएको हामी देख्दछौँ कि यो ठुलो आँधी। Now, dearly beloved, these storms are inevitable in the world and also in our own lives. अनि यी आँधीहरू चाहिँ साँच्चै नै आउने नै कुरा हुन् यो संसारमा, साथै हाम्रो जीवनमा पनि यी आउने नै कुराहरू हुन्। The sea is never calm all the time and always. अनि समुद्र कहिले पनि शान्त हुँदैन, सधैँभरि कहिले पनि त्यो शान्तमा रहन सक्दैन। We are all aware how the sea behaves. अनि हामी सबैलाई थाहा छ कि समुद्र कस्तरी चल्छ भनिकन। Sometimes they call it as a high tide, where the waves they go a little high. अनि कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ठुलो चाल भनेर भन्दछौँ, जसको कारणले चाहिँ समुद्र नजिकै आउँछ जमिनको। And due to cyclonic pressure, the waves they rage high and also the wind blows very hardly. अनि त्यो समुद्रको आफ्नो चालको कारणले चाहिँ त्यो छालहरू ठुला ठुला हुन्छन् अनि हावाहुरीहरू पनि आउँछन्। So there was no exception on this sea also, where they were traveling in a ship. अनि यो तिनीहरूले जुन बाटोमा गइरहेको थियो तिनीहरूमा पनि आउनै नै पर्ने कुराहरू थिए। And they were all traveling together, and the Lord Jesus Christ also was on the same ship. अनि उनीहरू त्यो ढुङ्गामा जाँदै थिए, प्रभु श्री ख्रीष्ट पनि उनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। And whenever a storm comes, secondly we see it also has an impact not only on the sea but also on the ships that are in the sea. अनि हामी थाहा गर्न सक्दछौँ कि जब पनि छाल आउँदछ त्यसले चाहिँ समुद्रलाई मात्रै असर होइन, तर त्यो त्यहाँ भएको ढुङ्गाहरूलाई पनि असर पार्दछन्। And we read in verse 37 that because of this storm and great wind, the waves beat into the ship so that it was now full. अनि हामी देख्दछौँ कि 37 पदमा अनि एउटा ठुलो आँधी चल्यो र छालहरू ढुङ्गामाथि बजारिए, यसो हुँदा त्यो अब पानीले भरियो। So it was not only a storm and a wind, but even the ship was filled with water. सो त्यतिखेर चाहिँ आँधी र छालहरू मात्रै होइन, तर त्यतिखेर ढुङ्गामा पानीहरू पनि भरिए। Dearly beloved, this speaks also about our own lives, and particularly during these days, how we are facing these storms and this wind in our own lives. प्रियजनहरू, यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पनि देखाउँदछ कि कसरी हामीले पनि यस्तै प्रकारको छालहरूलाई आँधीलाई चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ हाम्रो जीवनमा। And these storms and the wind, they speak about the troubles, the tests and the trials that are allowed by our Lord in our lives. अनि यो आँधी छालहरूले चाहिँ त्यो जाँचलाई जुन परमेश्वरले चाहिँ दिनुहुन्छ, आउन दिनुहुन्छ, त्यसलाई हाम्रो जीवनमा आउन दिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बताएको हामी पाउँदछौँ। We must also remember that never anything is permitted or allowed in our lives without the awareness of our Lord. अनि हामीले यो थाहा गर्नुपर्दछ कि हाम्रो जीवनमा जे पनि आउँदछ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुमति बिना हो, त्यो चाहिँ आउन सक्दैन। This is what happened even in Job's life. अनि त्यो चाहिँ हामीले अयुबको जीवनमा भएको देख्दछौँ। How in just one day such one calamity after the other struck in his life. कसरी हामीले एकै दिनमा विपत्ति माथि विपत्ति चाहिँ उसको जीवनमा आएको पाउँदछौँ। But even then Satan was not satisfied with all that. अनि त्यतिमा पनि शैतान चाहिँ ऊ सन्तुष्ट भएन। And we find in Job chapter 2, Satan is again going to the Lord. अनि हामी पाउँदछौँ कि शैतान फेरि पनि परमेश्वरकोमा जाँदछ अनि भन्दछ अयुब 2 मा। Because in verse 3, the Lord was telling Satan, in spite of all this, he was still holding fast his integrity. अनि 2:3 मा परमेश्वरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि ऊ कसरी यस्तो समस्याहरूमा पनि ऊ निर्धक्क बसिरहेको छ इमानदारीको साथमा भनिकन भन्नुभएको थियो। See particularly the last part of the verse, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. अनि यो 3 को अन्तिम भागतिर भन्नुहुन्छ, कारणै बिना उसलाई नाश गर्न तैले उसको विरुद्धमा उसलाई उस्काइस र तर पनि उसले आफ्नो इमानदारी अझै बलियो गरी पक्रिरहेको छ। Now shall we carefully read together verses 4, 5 and 6. हामी अब होसियारी 7 चाहिँ यो 4, 5 अनि 6 पदलाई हामी पढ्ने छौँ। Kindly keep your phones muted only
And then our dear brother will lead us in reading these 3 verses carefully. अनि तपाईहरु सबैले आफ्नो माइक चाहिँ म्युटमा राख्नुहोस् अनि हाम्रो भाइले चाहिँ यो पढ्नुहुनेछ। Yes, अनि brother. अनि शैतानले परमप्रभुलाई जवाफ दिएर भन्यो, छालाको बदला छाला, मानिसले आफ्नो प्राणको बदलामा आफूलाई भएको सब थोक्दिनेछ। तर अब आफ्नो हात बढाउनुहोस् र उसको हड्डी र उसको मासु छुनुहोस् र तब उसले तपाईको मुखैमा तपाईलाई सराप्नेछ। तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, हेर, ऊ तेरो हातमा छ, केवल उसको प्राणलाई छोडिदे। See the the conversation between Satan and the Lord. अन्त हामीले यहाँ परमेश्वर र शैतानको बीचमा वार्तालाप भएको देख्न सक्छौं। And in verse 6 we read, the Lord is giving permission to Satan to touch Job. अनि हामीले चाहिँ 6 पदमा देख्दछौं कि परमेश्वरले शैतानलाई अयुबलाई छुनको निम्ति अनुमति दिनुभएको। Notice those words, behold, he is in thine hand. अनि यहाँ के भन्दछ, हेर हेर ऊ तेरो हातमा छ। But he's also adding a word there, but save his life. तर उहाँले यो जोड्नु भएको छ, भन्दछ केवल उसको प्राणलाई छोडिदे। Do whatever you want, but save his life. तिमीले जे पनि गर, तर उसको प्राणलाई चाहिँ तिमीले छुन पाउने छैनौ। Only then Satan could go on to torment and torture Job in several ways. अनि तब मात्र शैतान गएर चाहिँ उसको आफ्नो इच्छा मुताबिक चाहिँ उसले चाहिँ गर्न पायो। So dearly beloved, when we go through trials and difficulties and problems in our lives, don't think that the Lord is unaware of what you are going through. त्यसैले जब पनि हामी यस्ता समस्या जाँचहरू परीक्षामा हामी भएर जान्छौं, हामीले यो नसोचौं कि परमेश्वरले चाहिँ यसको विषयमा परमेश्वरलाई थाहै छैन भनिकन। And the psalmist David says, King David says in Psalm 34 and verse 19, अनि दाउदले भन्दछन् 34 को भजन संग्रह 34 को 19 मा, many are the afflictions of the righteous. धर्मी जनलाई धेरै कष्टहरू त हुन्छन्। Sometimes the people of the world, maybe our relatives and others may say, you say you're a child of God, you say you're a believer, you say you're born again, then why all these afflictions? अनि हामीलाई धेरै संसारका मानिसहरूले, हाम्रा परिवार लोकजनहरूले, छिमेकीहरूले भन्न सक्छन्, तिमी त विश्वासी परमेश्वरको छोरा भन्छौ, छोरी भन्छौ, तिमीलाई किन यस्ता कष्टहरू भइरहेका छन् त? But David is giving an answer to that question. तर दाउदले चाहिँ त्यसको उत्तर यहाँ दिएको पाउँदछौं। What does he say there? यहाँ के भन्दछ? He says, many are the afflictions of the righteous only. धर्मी जनलाई धेरै कष्टहरू त हुन्छन्। But it does not stop there. But the Lord delivereth them out of them all. तर त्यति मात्र यहाँ बताउँदैन, यहाँ भन्दछ अझै थप, तर परमप्रभुले उसलाई ती सबैबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। In other words, the righteous and the believer does not end because of the afflictions. अनि यसको मतलब चाहिँ ती धर्मी जनहरू, विश्वासीहरू यी कष्टहरूको कारणले उनीहरू त्यहाँ समाप्त हुँदैनन्। On the one side, the afflictions are allowed and permitted by the Lord. एउटा पट्टि हेर्दाखेरि परमेश्वरले यी समस्याहरू जाँचहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुमति दिनुहुन्छ। And he allows them for a purpose in our lives. अनि ती सबै परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ एउटा कारणको, विशेष कारणको निम्ति। Because they are all tests and trials by the Lord which are necessary in our lives. अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ जुन जाँचहरू परीक्षाहरू छन् त्यो हाम्रो जीवनमा एकदमै आवश्यक पर्दछन्। There is a purpose with which he allows all this. अनि उहाँको चाहिँ एउटा उद्देश्य छ हाम्रो निम्ति। See what Job says in chapter 23. अनि अयुबले यो 23 अध्यायमा के भन्दछन् हामी देख्न सक्छौं। Verse 10. अनि 10 पद। Job chapter 23 and verse 10. अयुब 23 को 10 पद। But he knoweth the way that I take, when he hath tried me, I shall come forth as gold. तर उहाँले मेरो चालचलन जान्नुहुन्छ, जब उहाँले मलाई जाँच्नुहुन्छ तब म सुन जस्तो भई निस्कनेछु। These tests and trials, they try us, they test us in our lives. अनि यी जाँचहरू परीक्षाले हामीलाई एकदमै खारेर हामीलाई निकाल्दछन्। But after the time the Lord allows in his sovereign will is over, he delivers us from all those afflictions. तर जुन समय परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो समयपछि उहाँले हामीलाई फेरि छुटकारा गर्नुहुन्छ। But you may ask a question, what about when I am going through the afflictions?
तर तपाईले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ होला त्यो कष्टमा म गइरहेको समयमा चाहिँ के त It is true the Lord allows and permits the afflictions in my life. हो यी समस्या जाँचहरू परमेश्वरले मेरो जीवनमा उहाँले अनुमति दिनुहुन्छ The storms are in his awareness. अनि ती आदिहरू परमेश्वरको समझमा उहाँलाई थाहा छ त्यसको विषयमा But when his time is over, when the appointed time is over, the Lord will deliver me. अनि त्यो तोकिएको समय पछि परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ नै But what about the intervening time in which I am going through the afflictions? तर त्यो समस्या अनि कष्टमा गइरहेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त Dear beloved, the word of God gives a very beautiful answer for that. अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई एकदमै मिठो उत्तर दिनुहुन्छ It's a very encouraging and comforting word. अनि हामीलाई एकदमै सहज पर्ने एउटा वचन उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ And Psalmist says in Psalm 46 and verse 1, अनि भजन 46 को 1 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ Psalm 46 and verse 1. भजन 46 1 पद God is a refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र बल संकटहरुमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ It is at such times he is not only our refuge, he is also our strength. अनि परमेश्वर हाम्रो यो यस्तो समयमा शरणस्थान मात्रै होइन तर बल पनि हुनुहुन्छ And then the word of God says, the psalmist says, he is a very present help. अनि यहाँ भजन लेख्नेले भन्नुहुन्छ कि संकटमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ He is not absent, but he is present. अनि परमेश्वर चाहिँ त्यतिखेर त्यहाँ नभएको हुनुहुन्न त उहाँ त्यतिखेर उहाँ हाम्रो साथमै हुनुहुन्छ Now that is what we find in Mark's Gospel chapter 4. अनि त्यही कुरा चाहिँ हामीले मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायमा पाउँछौं It was not that the Lord was absent from them when they were all going in the ship. अनि त्यो ढुङ्गामा जब यी चेलाहरू जाँदै थिए त्यतिखेर परमेश्वर अनुपस्थिति हुनु भएको होइन In Mark's Gospel, a similar incident took place. अनि यो मर्कुसमा चाहिँ त्यस्तै प्रकारको घटना भएको हामी देख्दछौं In chapter 6 we read, the disciples were only in the ship, but the Lord was not with them. अनि 6 अध्यायमा चाहिँ हामी देख्दछौं कि चेलाहरू थिए त्यतिखेर चाहिँ प्रभु श्री कृष्ण हुनुहुन्थेन But here in chapter 4, the Lord was also with them. तर यो 4 अध्यायमा चाहिँ प्रभु श्री कृष्ण पनि उनीहरुसँग थिए Now see what is the result of that. अनि त्यसको पश्चात के भयो त Even though the storm was there, the wind was there, and the ship was flooded with water, अनि त्यहाँ आँधी थियो छालहरू थियो अनि ढुङ्गा पानीले भरिएको थियो the ship did not break because of the storm and wind. अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ आँधी र छालको कारणले चाहिँ त्यो भाँचिएन Nor did the ship sink because of the water that entered into the ship. अनि न त त्यो ढुङ्गा नै पानीको कारणले डुब्यो Why? Why did it happen so? अनि किन त्यस्तो भयो त Because remember, when the Lord is in the ship, there will be no breaking, there will be no sinking. अनि हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि जब प्रभु हामी साथमा त्यो ढुङ्गामा हुनुहुन्छ त्यहाँ भाँचिएको अवस्था अथवा त्यहाँ डुबेको अवस्था चाहिँ हामी पाउँदैनौं Maybe somebody hearing this message, you are going through this situation of storm, winds, and water in your boat. अनि कतिले चाहिँ यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु यो अवस्थामा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो आफ्नो जीवनमा आँधी छाल अनि पानीले भरिएको अवस्थामा जाँदै हुनुहुन्छ भने But remember one thing, as long as the Lord is with you in your life, in your home, in your situation, there is no sinking, there is no damage or breaking. अनि हामीले यो एउटा कुरा चाहिँ याद गरौं कि जब प्रभु चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ तर त्यतिखेर त्यो समस्याहरू आए तापनि त्यहाँ कुनै पनि प्रकार हाम्रो जीवनमा आफ्नो पारिवारिक जीवनमा कुनै पनि अवस्थामा समस्यामा त्यहाँ चाहिँ भाँचिने अवस्था अथवा डुब्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँ हुँदैन But the fact we must remember is the storms will be there and they are allowed by the Lord and permitted by the Lord. अनि यो हामीलाई यो वास्तविकता चाहिँ थाहा गर्नुपर्दछ कि त्यो साँच्चै नै आँधीहरू आउँछन् नै अनि त्यो छालहरू चाहिँ आउँछन् नै Now let us go to the second great thing that is happening here in this incident. अनि अब यो घटनामा चाहिँ त्यो दोस्रो
त्यो ठुलो कुरा के भयो त्यसको विषयमा अब We हेर्नेछौँ। find that the disciples are in great panic in that ship. अनि हामी देख्दछौँ कि ती चेलाहरू चाहिँ त्यो ठुलो त्रासमा चाहिँ तिनीहरू परे। See verse 38. अनि 38 पदमा Yes, brother. अनि उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो। अनि तिनीहरूले उहाँलाई बिउजाए र उहाँलाई भने, हे गुरु, हामी नष्ट भइरहेका छौँ, के तपाईँ वास्ता गर्नुहुन्न? So they are shouting at the Guru, hey Guru, what are you doing? You are sleeping and we are about to die. अनि उनीहरूले प्रभुसँग कराउँदछन्, हे गुरु, हामी यहाँ नष्ट भइरहेको छ, तपाईँ किन सुत्दै हुनुहुन्छ? Actually, there is no need for them to panic at all. अनि साँच्चै नै भन्दाखेरि तिनीहरू त्यहाँ त्रसित हुने समय अवस्था नै थिएन। They must have realized that at the command of the Lord Jesus only, they embarked on their journey. किनभने तिनीहरूले यो थाहा गर्नुपर्दछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आदेशमा मात्र उनीहरू जाँदै थिए। He was aware of their journey. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यो बाटोको विषयमा थाहा थियो। And they did not go on their own on this journey. अनि तिनीहरू यो बाटोमा चाहिँ एक्लै हिँडेका पनि थिएनन्। It was his will and desire to get into the ship and to go to the other side. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रभु येशूको चाहना थियो कि त्यो ढुङ्गामा चढ्ने अनि जाने So त्यो when यात्रामा। their master was with them, they should not have bothered or worried or panicked when the storm and wind came. अनि जब चाहिँ त्यहाँ प्रभु हुनुहुन्थ्यो, मालिक हुनुहुन्थ्यो उनीहरूको साथमा, तब तिनीहरू त्रसित हुने समय नै थिएन। In the other incident that we read in Mark's Gospel chapter 6, अनि अर्को यो घटना जुन मर्कुस 6 पदमा हामी देख्दछौँ, the same thing is also written in John's Gospel chapter 6. अनि त्यही कुरा चाहिँ यूहन्ना पुस्तक 6 अध्यायमा पनि बताएको And there we पाउँदछौँ। find how the Lord Jesus Christ, walking on the sea, he came to them. अनि हामी यहाँ देख्दछौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यतिखेर उनीहरूको साथमा हिँडेर पानीमा हिँडेर आउनु भएको। And when they saw him, they were greatly afraid. अनि जब तिनीहरूले त्यो देखे, तिनीहरू एकदमै डराए। And then he told them, be not afraid, it is I, he said. अनि उहाँले भन्नुभयो, म हुँ, नडराऊ। Then they recognized the voice of their master. अनि उनीहरूले आफ्नो मालिकको त्यो आवाजलाई चिने। And see what is happening here. John's Gospel chapter 6 and verse 21. अनि मत्ती 6 अध्यायको 21 पद, यूहन्ना 6 अध्यायको 21 पद। तब तिनीहरूले इच्छापूर्वक उहाँलाई डुङ्गा भित्र ग्रहण गरे अनि तुरुन्तै डुङ्गा तिनीहरू गइरहेको ठाउँमा पुगिहाल्यो। What a wonderful thing, isn't it? कस्तो अचम्मको कुरा हैन? Have you noticed very carefully this verse? तपाईले यसलाई एकदमै कस्तो प्रकारले बुझ्दै हुनुहुन्छ? First of all, they were afraid. पहिला तिनीहरू डराए। Secondly, they saw the Lord Jesus walking on the sea. अनि दोस्रोमा तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइरहेको त्यहाँ दृश्य देखे। And thirdly, they thought it is a ghost and that they were afraid. अनि तेस्रोमा तिनीहरू उहाँ त्यो आत्मा हुनुहुन्छ भनिकन उनीहरू डराए। But fourthly, it is a good thing, they recognized his voice. तर चौथो कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यो असल कुरा के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले प्रभुको आवाजलाई चिने। Dearly beloved, there is a lesson here. अनि यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति शिक्षा छ। In the midst of the storm and the wind, we do and we can hear the voice of the Lord. अनि यो आधी बेरी अनि यो छालहरूको माझमा पनि हामीले प्रभुको आवाज सुन्न सक्छौँ। How can you hear that voice? कसरी त्यो आवाजलाई सुन्न सक्छौँ? Only when you give place for the Lord in your life and in your home. अनि जब कि हामीले हाम्रो त्यो समय हाम्रो जीवनमा अनि परिवारमा चाहिँ घरमा हामी दिन सक्छौँ। And also you can hear his voice by reading his word. अनि हामीले उहाँको त्यो आवाजलाई परमेश्वरको वचन पढेर पनि हामीले सुन्न सक्छौँ। I have experienced this several times in my life. अनि यो कुरा म आफैले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको छु धेरैचोटि। In my storms, when situations were contrary against me, the Lord had encouraged me and comforted me through his word. अनि ती मेरो जीवनमा जब आँधीहरू आएको थियो त्यतिखेर उहाँले आफ्नो वचनद्वारा उहाँले मलाई ढाडस दिनुभएको थियो। Now fifthly, they willingly received him into the ship. अनि पाँचौं कुरा चाहिँ उनीहरूले इच्छापूर्वक उहाँलाई चाहिँ ढुङ्गामा भित्र ग्रहण गरे। Then what is happening as we read in John 6 and verse 21?
अनि योहन्ना 6 अध्यायको 21 मा हामी देख्दछौँ त्यसपछि के भयो Immediately the ship was at the land whither they went. तुरुन्तै डुङ्गा तिनीहरू गइरहेको ठाउँमा पुगिहाल्यो There they don't have to row the boat, row the ship also. अनि तिनीहरूले त्यो डुङ्गालाई खियाउनै परेन They do not have to direct the ship also. अनि तिनीहरूले त्यो डुङ्गालाई चाहिँ कता जानुपर्ने लग्नु नै परेन On its own, the ship reached the place where they had to go. डुङ्गा आफै आफ त्यो जहाँ जानुपर्ने ठाउँ त्यो त्यहाँ पुगिहाल्यो This is what happens when the Lord is with us. अनि यही कुरा हुन्छ जब प्रभु चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ That's why there is a Sunday school song. It says, "With Christ in the vessel, I will smile at the storm." अनि त्यसैले चाहिँ एउटा सन्डे स्कुलको गीत छ कि जब प्रभु हुनुहुन्छ त्यो आँधीमा पनि म मुस्काउन हाँस्न सक्छु And how true that song is. अनि त्यो गीत साँच्चै नै एकदमै ठिक छ So the believer, the disciples should have had such a faith. अनि यो चेलाहरूको त्यस प्रकारको विश्वास हुनुपर्ने थियो Oh, at his command we are going, तपाईको आदेशमा हामी जाँदैछौँ and also he is with us and he will take care of everything. अनि प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँले सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ Because when he is in the ship, he will handle it. He will take care of everything. किनभने जब उहाँ ढुङ्गामा हुनुहुन्छ भने उहाँले सबै कुराहरू चाहिँ आफै बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ All that we have to make sure is that the Lord is in our individual lives, in our homes, and also in our church. अनि हामीले यही कुरा मात्र वास्ता गर्नुपर्दछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थिति हाम्रो आफ्नो जीवनमा परिवारको जीवनमा अनि हाम्रो मण्डलिक जीवनमा छ हुनुहुन्छ भनिकन So then what we should do? अनि तब हामीले के गर्नुपर्दछ त Instead of panicking like these disciples, we should cast our burden and our care, our worries and our fear upon the Lord himself. अनि यी चेलाहरू जस्तो त्रसित हुने होइन तर हाम्रो भार अनि चिन्ता चाहिँ हामी परमेश्वरमा सम्पिनु पर्दछ That was David's experience. अनि त्यही कुरा चाहिँ दाउदले अनुभव गरे David also faced so many storms in his life. दाउदले पनि धेरै प्रकारको छालहरू आदिहरूले अनुभव गरे And out of experience, he says in Psalm 55 and verse 22, अनि यो भजन सङ्ग्रह 55 को 22 पदमा उले भन्दछन् "Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved." तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नु हुनेछ उहाँले धर्मी जनलाई कहिले डग्न दिनुहुने छैन So we should cast all our burdens, our cares, and our worries upon the Lord. त्यसैले हाम्रो बोझ अनि हाम्रो चिन्ता भार हामीले परमेश्वरलाई सम्पिनु पर्दछ Because our Lord is an ever-bearing, all-bearing rock. किनभने उहाँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सधैँ भार उठाउने त्यो चट्टान हुनुहुन्छ That's why David says in Psalm 40 and verse 2, "Whereas he was in the horrible pit and the miry clay, but when the Lord lifted him up, he is made to stand upon the rock, that is the Lord himself." अनि भजन 40 को 2 मा दाउदले भन्दछन् कि सत्यनाशको खाडल र दलदलको हिलोमा भए तापनि उहाँले तानेर चाहिँ मलाई त्यो चट्टानमाथि चाहिँ बसाल्नु भयो भनिकन And in Psalm 55:22, last portion, he says, "He will never suffer the righteous to be moved." अनि यो 55 भजन 55 को 22 को अन्तिममा भन्नुहुन्छ उहाँले धर्मी जनलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन And again, the second thing we have to do is, as Peter says in 1 Peter chapter 5 and verse 7, "Casting all your care upon him, for he careth for you." अनि पत्रुसले पहिलो पत्रुस 5 को 7 मा भने चाहिँ हाम्रो सबै चिन्ता भार चाहिँ हामी परमेश्वरमा फिक्रीहरू चाहिँ उहाँमा सुम्पिनु पर्दछ The problem is, we know the Lord is able to bear our burdens and take care of our cares, but still we do not roll them upon him. We do not commit all of them to him. समस्या चाहिँ यो छ कि हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो सबै समस्या फिक्रीहरू चाहिँ बोक्नुहुन्छ भनिकन थाहा भइकन पनि हामीले ती कुरा उहाँलाई दिदैनौँ If only we follow Peter's instruction, we will be saved of all the tensions and worries in our lives. अनि हामीले यो पत्रुसले भने चाहिँ यी कुराहरू पालन गर्यो भने हामीमा आइपर्ने यी चिन्ता भारहरू
बिना हामी चाहिँ हाम्रो जीवन बिताउन सक्छौँ। And then we find thirdly, even though they were all in the same ship and the disciples were panicking and worried and crying, the Lord Jesus Christ was at perfect peace at the same time. अनि तेस्रो कुरा हामी यो देख्दछौँ कि यी चेलाहरू एकदमै त्रसित अवस्थामा विचलित अवस्थामा भएको बेलामा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँ एकदमै ठुलो शान्तिमा हुनुहुन्थ्यो। On the one side, there is a great storm. अनि एकपट्टि चाहिँ एउटा ठुलो आँधी छ। On the other side, there is great panic among the disciples. अनि अर्कोपट्टि चाहिँ त्यहाँ चेलाहरूको एकदमै ठुलो त्रास छ। But in the midst of these two, the Master, the Lord Jesus Christ, He's at perfect peace. अनि यी सबै बीचमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो चाहिँ उहाँको उनीहरूका मालिक हुनुहुन्थ्यो ती उहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो शान्तिमा हुनुहुन्थ्यो। See what the Lord was doing in verse 38, Mark's Gospel chapter 4 and verse 38. अनि 38 पदमा यो मर्कुस 4 को 38 मा के गर्नु भएको छ प्रभु यीशु He ख्रीष्टले? was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. उहाँ चाहिँ जहाजको पछिल्लो भागमा सिरानीमा सुत्नु भएको थियो। See, he was not only asleep, but he was using a pillow to sleep, it seems. अनि उहाँ चाहिँ सुत्नु मात्र भएको थिएन, हामी यहाँ देख्दछौँ कि उहाँले सिरानी लगाएर सुत्नु भएको हामी पाउँदछौँ। So he took a pillow along with him to sleep. अनि उहाँले चाहिँ त्यो सिरानी आफूसँग लगेर जानु भएको हामी Does पाउँदछौँ। not the Lord know that there is going to be a storm and wind in the sea? के प्रभुलाई थाहा थिएन कि त्यो समुद्रमा चाहिँ छालहरू आउँछ भनिकन? He knew it very well. उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो। Our Lord knows the end from the beginning. तर उहाँलाई सबै सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै कुराहरू थाहा छ। And therefore he was in quiet, he was taking rest, and he was sound asleep. त्यसैले चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँ सबै कुरा, त्यसै कारणले उहाँ एकदमै शान्तिसँग चाहिँ सुतिराख्नु भएको थियो। So what the disciples should have done is, when they saw their own master fast asleep, they should have not bothered at all. अनि यी चेलाहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि आफ्नै प्रभु मालिक चाहिँ यसरी शान्तिसँग सुतिराख्नु भएको देख्दा उनीहरूले कुनै पनि वास्ता चाहिँ गर्नुपर्ने थिएन। But the problem is, even though they were looking at the Lord sleeping, instead of constantly looking at him and looking at the peace that the Lord was experiencing, they started looking at the wind and looking at the storm, looking at the water that was filling the ship. अनि यी चेलाहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेरेर उहाँ कस्तो शान्तमा हुनुहुन्छ, यति ठुलो शान्तिमा उहाँ रहनु भएको छ भनिकन नहेरिकन उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ वरिपरिको छालहरूलाई, ती आँधीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेर्न लागे। Dearly beloved, don't look at the storm in your life. दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँले आफ्नो जीवनको त्यो आँधीहरूलाई नहेर्नुहोस्। Don't be worried about the wind that is coming against you. अनि त्यो जुन आँधीहरू, त्यो छालहरू तपाईँको विपरीत आउँदैछन् तिनीहरूलाई तपाईँ नहेर्नुहोस्। The wind may be blowing very vehemently against you. अनि त्यो आँधीहरू एकदमै चर्को प्रकारले आएको हुन सक्छ तपाईँको विपरीत। Don't be impacted, don't be influenced or threatened by that blowing wind in your life. अनि त्यो ठुलो बगिरहेको आँधीको देखेर तपाईँ नडराउनुहोस्। Dearly beloved, we all as children of God are going through this at the right time, where there are storms and winds that we are facing. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीहरू सबै यस्तो प्रकारको आँधी अनि छालहरूको समयमा भएर हामी गइरहेका छौँ। Don't even look at the waters that have come into your ship. अनि त्यो पानीहरू जुन तपाईँको जहाजहरूमा आइरहेका छन् त्यसलाई पनि तपाईँ नहेर्नुहोस्। The sea water speaks about the world and the impact and influence of the world. अनि त्यो समुद्रको पानीले चाहिँ यो संसार अनि त्यसको आउभाउलाई चाहिँ बताउँदछ। Don't look at all these things. अनि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले नहेर्नुहोस्। If you look at all these things, it will result only panic, fear, tensions and worries in your life. अनि तपाईँले यी कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यसले त्रसित मात्रै बनाउँछ, तपाईँलाई चिन्तित मात्रै बनाउँछ। If they would have only kept looking at the Lord Jesus Christ, who is the author and the finisher of faith, they would have received faith in their lives. तिनीहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेरेर उहाँको त्यो शान्तपनालाई चाहिँ हेरेर जो चाहिँ त्यो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने हुनुहुन्छ हेर्नुभएको भए, हेरेका भए उनीहरूलाई कुनै समस्या हुने थिएन। Our master is the Lord of everything. हाम्रो मालिक चाहिँ सबै कुराका प्रभु हुनुहुन्छ। He can control and govern anything.
अनि उहाँले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्न सक्नुहुन्छ। So when he is at rest, why we should panic? जब उहाँ आफै नै शान्तमा हुनुहुन्छ भने हामी किन त्रसित हुने? When he is at rest, why we should be bothered? अनि उहाँ चाहिँ आराम गरिराख्नु भएको छ भने हामी चाहिँ किन आत्तिने त? Oh, this is where they fail to look at their master, to receive faith, confidence, and strength in their life. अनि तिनीहरूले चाहिँ यही कुरामा चाहिँ गल्ती गरे किनभने उनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई हेरेनन् तर अरू वरिपरिका कुराहरूलाई हेरे। Oh, may we learn this very important lesson from these disciples. हामीले पनि यो एकदमै यसको विषयमा चाहिँ यो उदाहरणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा लिन सकौँ। Now we come to the third thing, that is the great calm or peace that came there. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी देख्दछौँ तेस्रोमा एकदमै ठुलो शान्ति त्यहाँ आयो। How did this happen? यो कसरी भयो? This happened because the source of it, the reason for that is the Prince of Peace was in the same ship. अनि यो त्यही कारणले भयो किनभने त्यो जहाजमा त्यो शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। Our Lord is the Prince of Peace. हाम्रा प्रभु शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ। He brought peace on this earth, as we read in Luke's Gospel chapter 2. अनि उहाँले चाहिँ यस संसारमा शान्ति लिएर आउनुभयो। And Paul says in Ephesians chapter 2 and verse 17 that when he was on the earth, he preached peace to all. अनि पौलले एफिसीको पुस्तक 2:17 पदमा भन्नुहुन्छ कि प्रभु श्री ख्रीष्ट संसारमा आउँदाखेरि शान्तिको प्रचार गर्नुभयो। And during his farewell discourses to his disciples, beginning from John's Gospel chapter 14, in that same chapter, verse 27, the Lord said, "My peace I give unto you." अनि यूहन्नाको पुस्तक 14को 27 मा पनि जब उहाँले भन्नुभएको छ कि मेरो शान्ति तिमीलाई म दिनेछु। So dearly beloved, wherever the Lord is, wherever we allow the Lord to be present, there will be peace. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँ पनि हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले चाहिँ दिदछौँ त्यहाँ चाहिँ शान्ति हुँदछ। First of all, we find that peace in the Lord Jesus Christ himself. अनि पहिलो कुरा चाहिँ यो शान्ति चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टमा भएको हामी भेटाउँदछौँ। Because in Isaiah 26 and verse 3 we read, "Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee." अनि आइजाया 26 अध्यायको 3 मा हामी भेटाउँदछौँ कि उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो शान्तिमा चाहिँ राख्नुहुन्छ। The word says, "Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee." यहाँ भन्दछ कि जसको मन तपाईमाथि अडेसिएर बसेको हुन्छ उसलाई तपाईले शान्ति नै शान्तिमा जोगाइ राख्नुहुनेछ किनभने उसले तपाईलाई माथि भरोसा राख्दछ। But the disciples failed to put their trust on him. तर यी चेलाहरूले चाहिँ आफ्नो भरोसा उहाँमा राख्न सकेनन्। That is why they could not receive this peace in their lives. त्यसको कारणले चाहिँ त्यो शान्ति चाहिँ आफ्नो जीवनमा उनीहरूले लिन सकेनन्। But when we look at the Lord Jesus Christ, when they looked at the Lord Jesus Christ, we see him, peace personified in him, in his person. अनि जब हामी प्रभु श्री ख्रीष्टमा हामी देख्दछौँ उहाँमा चाहिँ त्यो शान्ति छाएको हामी देख्न सक्दछौँ। Dearly beloved, in the midst of the storm and the wind in your life, keep looking at this Prince of Peace. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो आँधी बेरी अनि समस्याहरूको माझमा पनि तपाईहरुले यो शान्तिका राजकुमारलाई हेरिराख्नुहोस्। According to Isaiah 26 and verse 3, put your trust, put your confidence upon the Prince of Peace. यसैया 26 को 3 अनुसार तपाईले आफ्नो भरोसा विश्वास चाहिँ उहाँ यी शान्तिको राजकुमारमाथि तपाईले राख्नुहोस्। We find this in David's life as an experience. अनि हामीले यो अनुभव चाहिँ दाउदको जीवनमा भएको हामी पाउँदछौँ। Just as the Lord was sleeping, we find David also sleeping. अनि जसरी प्रभु सुत्नु भएको थियो आराम गर्नु भएको त्यसरी दाउद पनि त्यहाँ आराममा गएको पाउँदछौँ। Do you know where and when David was sleeping? हामीलाई के थाहा छ कि कहाँ दाउद सुतेका थिए भनिकन? Can you turn with me to the book of Psalms? मसँग भजन सङ्ग्रहमा आउनुहोस्। Third Psalm. भजन सङ्ग्रह 3 अध्याय। Here we read, David wrote this psalm when he was fleeing from Absalom his son. अनि यो भजन चाहिँ दाउदले आफ्नो छोरा अब्सलोमदेखि भागेको अवस्थामा चाहिँ लेखेका थिए। He has to run and flee to save his life from his son.
Otherwise, he आफ्नै would be slain. अनि दाउदले चाहिँ आफ्नै छोरा अब्सलोमबाट चाहिँ ऊ भाग्न पर्यो आफूलाई बचाउनको निम्ति। At that time, see what David is doing. त्यो समयमा हामीले देख्दछौँ दाउदलाई के गरे। Psalm 3 and verse 5. 3 अध्यायको 5 पद। I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. म सुते र निदाए, म बिउजे किनकि परमप्रभुले मलाई सम्हाल्नु भयो। What a strange thing, isn't it? कस्तो अचम्मको कुरा हैन। Here this man is running for his life. यहाँ आफ्नो यो मान्छे आफ्नो जीवनको निम्ति भागिरहेको छ। He is not in a palace nor any house. ऊ चाहिँ कुनै महलमा छैन, कुनै घरमा छैन। He is outside, don't know where this happened. अनि यो थाहा छैन कहाँ ऊ भागिरहेका छन्। And we read in verse 4 how he is crying to the Lord and praying to the Lord. अनि 4 पदमा हामी देख्दछौँ कसरी उले चाहिँ स्वर उचालेर परमेश्वरलाई कराएको पाउँदछौँ। Then after prayer, he is not panicking like these disciples. अनि त्यो प्रार्थनापछि चाहिँ यो चेलाहरू चाहिँ ऊ चाहिँ त्रसित भएको अवस्थामा हामी पाउँदैनौँ। Because he put his trust and confidence upon the Lord, as we are told in Isaiah chapter 26 and verse 3. अनि यसैया 26 को 3 अनुसार चाहिँ जस्तै गरिकन उसले आफ्नो भरोसा विश्वास चाहिँ परमेश्वरमा राख्यो। And as a result of that, he got such peace, such perfect peace, that he was able to sleep there. अनि त्यसैको कारणले चाहिँ उसलाई त्यो शान्ति अथवा शान्तिमाथि शान्ति पाएको कारणले चाहिँ ऊ त्यहाँ सुत्न सक्यो। Because he put his trust on the Prince of Peace. किनभने उसले आफ्नो भरोसा त्यो शान्तिका राजकुमारमाथि राखे। See also Psalm 4 and verse 8. अनि भजन 4 को 8 मा, yes brother, Psalm 4 and verse 8. शान्तिसित म सुत्ने छु र निदाउने छु किनकि हे परम प्रभु तपाईले मात्र मलाई सुरक्षा साथ बस्ने तुल्याउनुहुन्छ। After that incident, he has got great confidence in the Lord. He is able to put trust in the Prince of Peace, and he says, I will now both lie down and in peace and sleep, but thou alone will make us to dwell in safety. अनि उसले निर्धक्क साथ चाहिँ यो भन्दछ, जुन अनुभवमा ऊ गएको कारणले भन्दछ, शान्तिसँग म सुत्ने छु र निदाउने छु। So this is what we find in the person of the Lord Jesus Christ, and also in David, who put his trust on the Prince of Peace. अनि यो कुरा चाहिँ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भेटाउँदछौँ, अनि साथै दाउदमा जसले चाहिँ त्यो शान्तिका राजकुमारमाथि उसले आफ्नो भरोसा राखे। Then secondly, we find this great calm not only in the person of the Lord Jesus Christ, but also on the sea itself. अनि यो ठुलो शान्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा मात्रै होइन, त्यो समुद्रमा पनि आएको हामी भेटाउँदछौँ। But how did this happen? अनि यो कसरी भयो त? Because the Lord rebuked the sea, we read. किनभने हामी यहाँ पढ्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले त्यो बतासलाई हकार्नु भयो। See verse 39. 39 पद। Mark 4:39, and he arose and rebuked the wind. अनि मर्कुस पुस्तक 4 अध्यायको 39, अनि उहाँ उठ्नुभयो र बतासलाई हकार्नु भयो। He rebuked the wind. उहाँले चाहिँ त्यो बतासलाई हकार्नु भयो। Actually, you should have rebuked the disciples for their unbelief. भन्ने हो भने त प्रभुले ती चेलाहरूलाई हकार्नु पर्ने थियो। See how good the Lord is. तर कस्तो असल प्रभु हुनुहुन्छ। He taught them so many things, and when he put them to test by taking them on the ship, they failed. अनि उहाँले यी सबै कुराहरू बिहान सिकाउनु भएको थियो, अनि त्यो जहाजमा लगिकन त्यो जाँचमा लग्नुभयो, तिनीहरू त्यहाँ पास हुन सकेनन्। And because they failed, he's not rebuking them, he's not getting angry on them or punishing them. अनि तिनीहरूको असफलता देखिकन उहाँले तिनीहरूलाई हकार्नु भएन, उहाँले उनीहरूलाई केही पनि भन्नु भएन। He only rebukes the sea. तर उहाँले चाहिँ त्यो बतासलाई मात्र हकार्नु भयो। And what was the result of that? अनि त्यसको उत्तरमा के भयो त? The sea became calm. अनि त्यसको उत्तरमा समुद्र शान्ति भयो। Because he's not only the Prince of Peace, he's also the author, creator of this whole universe. अनि उहाँ चाहिँ शान्तिको राजकुमार मात्रै होइन, यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। And then thirdly, we find the disciples, they are also at peace. अनि त्यसपछि हामी देख्दछौँ कि चेलाहरू पनि शान्तिमा थिए, शान्ति भए। What they deserved is only rebuke and punishment. अनि उनीहरूलाई त एउटा दण्ड र
दण्ड र उनीहरूलाई चाहिँ हकार्नु पर्ने थियो। But instead, the Lord is rewarding them with peace and तर calm. त्यसको विपरीत परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा शान्ति दिनुभयो। But if only they had put their trust and confidence in the Lord, they would have got the peace even much before. तर तिनीहरूले आफ्नो भरोसा प्रभुमा राखेको भए तिनीहरूले त्यो शान्ति पहिले नै पाउने थिए। Oh, dearly beloved, may we learn this important lesson. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पाठलाई हामीले चाहिँ बुझ्न सकौँ। Let us obey whatever the Lord tells us. अनि हामीलाई परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले पालन गर्न सकौँ। Let us seek to do the Lord's will like these disciples. अनि यी चेलाहरू चाहिँ परमेश्वरको आदेशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पालन गर्न सकौँ। But when the storms and wind blows against us, let us not panic, but let us put our trust and confidence in the Lord. अनि जब यी छालहरू आउँदछन् हाम्रो जीवनमा, त्यतिखेर हामी त्रसित हुने होइन, तर हाम्रो भरोसा प्रभुमा राख्न सकौँ। There was once on an aeroplane, a teenager was traveling a long distance. अनि एक समय एउटा भर्खरको जवान केटा चाहिँ हवाई जहाजमा ऊ जाँदै थियो। And then the plane went into a rough weather. अनि त्यो हवाई जहाज चाहिँ एकदमै त्यो हुरी बतास माझमा भएर गयो। Everybody was scared inside in that aeroplane. अनि त्यो हवाई जहाजमा भएको सबैजनाहरू डराउन लागे। It was losing altitude and coming up, going down and coming up. अनि त्यो हवाई जहाज चाहिँ तल माथि गर्दै थियो। Because there was also a cyclone on the sea over which the plane was going. अनि किनभने त्यो हवाई जहाज उडिरहेको तल समुद्रमा पनि ठुलो आँधीहरू चलिरहेको थियो। And people were shouting and screaming in. अनि त्यहाँ मानिसहरू जति थिए तिनीहरू एकदमै चिच्चाउँदै थिए। But when all this was happening, there was a girl who was a teenager, only 13 years old. She was sitting very quiet and calm. अनि यी सबै कुराहरूको माझमा चाहिँ एउटा 13 वर्षको एउटा केटी थियो जो चाहिँ एकदमै शान्तसँग बसिरहेको थिए। So the co-passenger beside her said, "My dear girl, are you not afraid of this rough weather through which the plane is going?" अनि उसको त्यो केटीको छेउमा बसेको एउटा मान्छेले सोध्दछ, तिमी किन डराउँदैनौ, यस्तो भइरहेको छ? And the girl instantly answered, "No, I'm not at all." अनि त्यो केटीले त्यतिखेरै भन्दछ, तत्कालै भन्दछ, म डराएको छैन। Then the passenger said, "Don't you know, we might even plunge into the sea now." अनि त्यो छेउमा बसेकोले भन्दछ, हामी भर्खरै समुद्रमा जाने डर पनि छ, तिमीलाई डर छैन? We may all even die. हामी मर्छौँ होला सबैजना। Then the girl said, "Even then I'm not afraid." अनि त्यो हुँदाखेरि पनि मलाई डर छैन भन्छ त्यो केटी। The passenger was perplexed. अनि त्यो छेउमा बसेको एकदमै अचम्म मान्छ। Then he asked that little girl, the teenager, why are you not afraid? अनि त्यो छेउमा बसेकोले सोध्छ त्यो केटीलाई, तिमी किन डराउँदैनौ त? Do you know the answer the child gave? तपाईलाई थाहा छ त्यो केटीले के उत्तर दियो? Why should I worry? Why should I panic and be afraid when my dad is piloting this plane? अनि उसले भन्दछ, म किन डराउँ, म किन त्रसित हुने, किनभने यो जहाज चलाउने त मेरो आफ्नै बाबा हुनुहुन्छ। So that is the reason why the child was at calm and peace. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो केटी चाहिँ एकदमै शान्तसँग बस्न सक्यो। Dearly beloved, let us not forget, our Lord is at the helm of affairs. Whatever may be the trial, whatever may be the problem, whatever may be the storm and wind we are facing and countering in our lives. अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामी यो जान्न पर्दछ कि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जस्तै समस्या हामीले जाँचहरूमा बाटो भएर हामी जानु परे तापनि He is the pilot of our lives. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनको त्यो चलाउनेवाला हुनुहुन्छ। He is the captain of our ship. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो जहाजको चालक हुनुहुन्छ। And this captain is never absent from us. अनि यो चालक चाहिँ हामीदेखि कहिले पनि अनुपस्थित हुनुहुन्न। That is why he has promised, as the psalmist says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. अनि त्यसैले भजनकारले भन्नुहुन्छ कि उहाँ हाम्रो शरणस्थान
र बल हुनुहुन्छ अनि तुरुन्तै पाइने उहाँ सहायक हुनुहुन्छ। So there is no need for us to panic or to be troubled or disturbed. त्यसैले हामीलाई कुनै पनि तरिकाले त्रसित डर भयमा रहनुपर्ने समय छैन। On our part, unlike the disciples, let us keep looking at the Prince of Peace and the author of our faith. अनि यी चेलाहरू जस्तो होइन, तर हाम्रो काम यति मात्रै हो कि त्यो शान्तिका राजकुमारलाई चाहिँ हामीले हेरिराख्नु। When we do that, we will experience great peace in our lives. अनि जब यो हामीले गर्छौँ, हामीले त्यो शान्त, त्यो महान शान्ति हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न And सक्छौँ। also, our faith will become stronger and stronger. अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ बलियो बलियो बन्दै जान्छ। May the Lord give us the grace to experience this peace and also have our faith increased. अनि परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्, हामीले यो शान्ति अनुभव गर्न सकौँ अनि हाम्रो विश्वास बढेको होस्। May the Lord bless His word. परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आशिष दिनुभएको होस्।